adi lengah ia itebus. Wari enda pujin malaikat, enda berita pertebusan enda berita kita si bene, kita si mate. Maka bas perumpamaan, kenca turikan Tuhan Yesus biri-biri si papa, duit si bene, turikan na anak si papa. Lawas anak nandai, larih basada wari idah bapana ya muli. Dah dengar apa yang go idah bapana, kiam bapana ngaya kisah, idah kepna imaina. Maka dilona krina suruh-suruh hena. Iya kita kerja-kerja pesta. Buat lembuku simburna sigele meriah-meriah kita. Sebab anakku endang go papa ngeluh mulihi. Anakku enda enggo mate ngeluh mulihi. Den malaikat enda berita pertebusan. Terpujilah di bata i surga. Dame idoni man manusia singena Athena. Tentu lalit kita sila ndarami dame. Dame engkai makana ibaba malaikat man permakan. Sebab na enda banci jadi adi Yesus nusur surga nari. Dame idoni man manusia singena Athena. Ronintar usur doni enda ingan latih, ingan gulut. Tapi berita Natal, doni enda ndai banci kita dame. Tuhan Yesus katakan dameku ku berikan man bandu. Ulah kambiar. Malaikat enda sopelenga katakan dame man permakan. Ibas ayat 10 ulah kambiar. Dame rasmbiar enda laba si jumpa. Adi dame lambiar. Adi biar ladame. Maka arbahanca manusia ladame lid kebiarna. Wari Natal ipesusur dame. Gelah ne sembiar. Ninta ibas wari Natal ipesusur Tuhan dame. Gelah ne sembiar. Sada dua ya. Gelane sembiar. Maka kala lanai dame. Biar iya. Kaya biar. Kaya kam biar. Biar lali sen. Lanai dame. Biar la pujikan kala. Lali dame. Biar sakit. Lali dame. Biar lit masalah. Lali dame. Biar metua lalik dame. Dame bene doni edanari ban ruh kebiar. Maka nawari natalenda temata terpuji di bata i surga. Dame idoni man manusia singena Athena. Dame man manusia singena Athena. Berarti labanci reh kedamen bas geluhta. Adila ngena ate di bata kita. Radu rasie labanci dame bas geluhta. Adila terpuji di bata bas geluhta. Makana lanai dame. Lanai terpuji di bata. Lanai dame. Lanai ngena ate di bata geluhta. Dame jendalit aturan retorosan. Makana adina lid penakit ndu lid ngegejap ndu la sikap bas kulandu. Lid pernah kam tersihir? Sila pernah lah, dah pernah nih, tapi si pernah kam tersihir?
Tersihir entah bukan entah mesui. Engkai maka tersihir mesui. Oh, selek lanai basingan na. Mesui ndai enda me alarm. Alarm ngatakan lid si perlu ibu sikap entah pe kompas. Jadi bandi mata lid mesui baskula enda labo hukuman. Cerita kuntisik nande uga ia mulai sakit. Ija rehya wari minggu kerabun banti mai turangku si turun kudung ke baktin makana ia reh ke rumah ta. Tuduh kena nahe kunine nina. Meseng nahe nanda bas tapak-tapak nahe na. Asar gas 100 ngo meseng biring kelubuk kubas. Engkai maka bageni ku. Enda cudu kurbi. Dung cudunda ngukuida nina. Mesia tangis. Maka sempat bageni ku popok na nahena. Lanai kat lit penggejapan na nahe kue nina. Kam rasaku adi terbeda kendu denga ladame pusuh duras dame berarti berfungsi denga sita makan di bata tanda kai perluman pesikapan maka ladame geluhta sadar kita enda membandi bata sadar persinget bagi si rendai berarti lije masalah. Adi pediandu berarti kam langit pesikap. Makana si rendai baci bengkak baci bahaya. Banci macik si rendai. Banci dungna cacat. Lid senin impalku si heria pediatna dungna cacat sehasa genduari. Engkai la tambarina pediatna. Pekemna je dungna cacat. Ladame geluh tandai enda mesada persinget di bata. Kai je siman pesikapan. Ibas pustaka kata kena sirbahan cadame geluh tandai adi terpuji di bata. Terpuji di bata ndai bas geluh ta pasti damai. Adilah damai geluhta berarti lije sila terpuji di bata bas geluhta. Enda mewari Natal enda. Makana Natal ta sendah enda bagi kala darami jarum sindabuh kulau tengah berengi. Gua bandu darami jarum sindabuh ku tengah lau berengi. Gua bandu darami isa. Jamaah Hindu kau agak babaan du senter ma, senter indu ijah dai boge, idah du ilap jarum dai, meriah yukur du, oi boge, makan anjar adilit kalak grup je, ulah, megembur kari lana idah, makana sendah Natal enda, kesasi badia senterina pusuhundu, lit jeman daramen. Perlu ijumpaindu ije jarum sinjuk-juki pusuhundu sirbahanca ladame geluhundu endamo ipesikap Tuhan gelana banci dame sebabna berita dame ijenda labo kenca kita masuk surga adi surga lanai bau mancakapan kendame surga lid ka andu kala rubah tija lid ka andu kala pinakitan surga lid ka andu gulut ukurna surga lid ka andu surga si cian-cianan surga lid ka andu si kurang lid si kurang surga entah lang surga lid si kurang
Makana dame idoni nina malaikat basendendenna. Idoni enda. I tengah-tengah doni si gelap enda banci dame geluhta. Sebab guna dame mekam selamatkan nina Paulus. Guna dame ija, dame ijenda. Idoni enda. Maka banci dame geluhta idoni enda mesinin. Kata di bata ibas Natal ta wari enda. Ijenda ku oge Lukas 2 ayat 13-14 rempat teridahan malaikat surga tadi seras malaikat sindai dengan rende muji di bata. Enda sada lebih malaikat re. Sada malaikat ndare ayat 10 nina olam biar. Aku remaba berita simriah. Berita simbregen kriahan simbelin man krina manusia. Senang ikota Daud. Nggo tubuh raja penampak ndu. Yesus Tuhan. Si jadi tanda kariman bandu. Ida petindu anak-anak. Ibaluti. Alu ampan yamparkan bas pelangkah. Nina malaikat. Ulam biar. Aku rumah berita si meriah. Kai berita si meriah anda ayat 14. Terpujilah di bata ibas surga. Si meganjangna. Jana dame idoni man manusia singena Athena. Masalah manusia lanai muji di bata. Maka Roma pasal sada. Iturikan Paulus dasar. Masalah manusia. Lai pujina di bata bagi di bata. Tapi perukurna si sia-sia. Erbahan cala dame geluhdu. Mulai bas perukuran. Perukuran kai. Perukuran si sia-sia. Lanai terpuji di bata. Kenca Adam ras Hawa. Erdosa. Mulai kerinana. Doni enda gelap. Anakna tubuh Kain. Tubuh ke Habel. Kain ernembah ateman Habel. Ijenda ma nina Tuhan. Engkai maka ayondu jujud. Adi menghuli perbahanan rumah siang ayondu. Kakin masalah Kain maka jujud. Siang atena agina. Ibenai bas perukuran. Maka banci mulihi dame pusuh tandai terpuji di bata i surga si meganjang na jana dame idoni man manusia singena Athena. Tuhan ta Yesus sada janji kena tading kena man ajar-ajarna. Enda sioge Yohanes 14 ayat 27. Enda sengaja lagu tama ije gelasi buka pustakata. Uganina iba Yohanes 14 ayat 27. Sioke ras-ras sada dua ya. Malam atendu ku tadingken. Ke malam ateku ku breket man bandu. Carana aku mereken ke malam ate man bandu. Labo balira cara doni enda mereken ca. Hula gulut ukurundu jana ola kambiar. Adi bahasa Indonesia malam jenda. Damai sejahteraku kutinggalkan bagimu. Damai sejahteraku. Sejahtera enda shalom. Shalom enda pas iya inganna. La ialit sila pas. Bagi tersihir rendai. Lid jela pas ingan urat nanda. Ema kanggo mesui.
Jadi Tuhan Yesus ijanji kena damai di tengah-tengah si gelap benda. Banci pas je pergeluhndu. Malam matendu. Makanina. Ola gulu dukurundu. Ola biar. Tuhan Yesus ijanji kena. Jana tadi kena damai. Man ajar-ajar. Si ita kena ajar-ajar renda. Uga apa pe? Igas-gasi kala. Janah krina ajar-ajar, mati martir. Adi bagi, uga bantuhan, beredame, enda medame sila bali ras si breken doni. Doni ndai dame situasi. Mazmur pasal sada turi kena kemalaman ate lah situasi. Bagi batang kayu si turah deger lau maler. Meratah bulungna ibas pak sawari perlego. Jana erbuah bas musimna. Sewaktu na erbuah. Wari lego meratah bulungna. La ia terpengaruhi musim engkai. Ban urat nandai seh kulau anak. Enda medame si janji Tuhan mana ajar-ajar sila seriras si turi kendoni. Kita tergantung situasi. Makanya ku bagi khotbah Pak Antonius Un. Ya situ guna kutip nakang ngebas Pak Stephen Tongnari. Sekala raja dahina pelukis terkenal. Tema si Pindo Raja man pelukis ndai. Lukis ndai temana dame. Gelah kuta tak rusur bas istana ku ati raja. Makana mulai mau berpikir pelukis ndai. Enda raja mindosa. Lukis temana dame. Jadi ialah sembarangan. Ogena Alkitab ertoto ia ergumul ia. Dungna literah bas perukurna datna sada ide. Uga dame si maksudkan Alkitab. Raja endandai Arab kena dung kari lukisan tatap nama. Uga bas mbal-mbal si merata. Arah tengah-tengah mbal-mbal ndai lit lau maler meciho bas lau ndai lit ikan lompat-lompat dikerne lit batang kayu lit jengan kundul janah lit perik-perik bas kayu ndai lit ka bebek berenang-renang dame kak dunginin sa dame ma lit ka angin sepoi-sepoi bagi kabang perik. Bagaimana Arab kena gambar lukisan dai? Aku kurang tirkap na dung, tapi pelukisan dah bania serius melawan dung. Pasada wari dung, meraja dai. Gua dung lukisanku, gua raja. Apa ya belakang? Gua lang bana. Idahna je lukisan dah meterangin, penggalan data dahan kayu, tanah longsor. Pinggir sungai Sigala. Encana gelombang pelit ngentami ling-ling dai. Batu-batu ndak bukan je. Merawa raja. Ningku tema dame, engkau maka serbut naring bandwe. Rena pelukis nda. Adina cocok kak mdu baba mulih. Adila kak mdu cocok mulih kam baba lukis nda. Maseringe ma. Sen lanai basi ngoli. Raja. Enca. Makai maka bagi bandu lukisan dah ini na raja. Kai kinda pindo ndu temana raja ni na. Dame. Ma. Panggalan kidadahan kayu jangilit dame baginda. Nina raja. Rena pelukis ndai. Medame stuhu. Adi tenang tendu donienda.
Londigan pelit. Ijaka andu doni enda tenang adi ngantuk kam lalit sora. Rengit pelaba cikemuit. Isi rumah krinana tenang. Cakap ndulit bagian dan geluh. Medar pagi-pagi reh sarapan krinana. Perbulangan, selamat pagi ibu Nina Mandakara. Entah kuku Cuma yang menjingkat ke rumah kaya. Kutiga sinuan-sinuan. Enda sentandai susun beruginting. Nina. Lihat ngeka andu simantiman bagi. Bancing timai indu tapi bagi sini mai. Buah perimbalang adilit bagi ngata kam siti ya. Gelas silaporkan man Pak Jokowi. Gelah brena hadiah. Kamu gang perbapandu rumah bagi kang. Adi bagi Arab kenduma kali dame. Ndingan naik kam dame. Anak-anak krinana taat. Tutu sekolah. Ranking sada krinana. Lali si gutul-gutul. Pacikin ranking sada krinana anak. Iseban ranking 2. Aku pernah mulih rumah sekolah nari Brastagi. Nderku anak nanda. Lah terpesini nandin. Aku ranking 2 cuman. Udah habis aku belajar. Udah habis. Pesini nandin nanda. Denggo ranking sada kang. Aku gundari teku ranking sada. Iya kak nggo ranking sada nak kuni nandin nanda. Maka mulai ya sadar. Bacikin ban ranking sada krinana. Bacikang tapi lenggong ece-ece. Bagenda mesti Arab kendu dame. Adina lingkungan situasi. Si janjikan Tuhan Yesus. Rasi katakan Paulus. La enda masalah lingkungan situasi. Makana pelukis nda katakan na. Ida hendu kayu si penggeldahan na Malik jaidah hendu ena perik sangana. Ibas batang kayu ndai. Lid ije lubang perik batang kayu ndai lubang ina. Datas ni penggeldahan na samping ni longsor. Tapi bas karang nandama perik nda tenang natap gelumbang. Ngenen angin si meter. Ngenen tanah longsor. Makani narajanda. Terima kasih bujur. Nangasiku darang. Kam siapa darah mindu? Si Sindai. Krinana aman. Tetangga pe lali si megang sorana. Depan rumah pe. Si kapana halaman tapi. Arab kendu. Si balang jumandu pe jagain na perik jumandu bagi tendu. Lah ngasak na kasih tek bagi geser na ka balengnya. Uga kam dame. Enda masih tawarkan Tuhan Yesus. Jana idatas kayu persilang. Je tangkas uga damena iya. Bapa alemi kala enda. Maka lid ajaran si menyerang iman Kristen. Si datas kayu persilang labu Yesus. Tapi Judas ubah dibata. Rupana bagi Yesus. Sangat sinda pikiran singrana enda. Bana kap dibatanda enda penipu. Ma penipu hari. Adi salihkan dibata. Peduakan simbages na kukurukan. Bacikin Judas ertoto Bapa ampunilah mereka. Baci kak nduriji ertoto ampunilah. Umpamana kalak Kristen nina. Lang. Jadi Tuhan Yesus atas kayu persilang. Ugama kabanci. Bapa ampunilah mereka nina. Alami kala enda. Bandamena pusuhna. Jadi kai rahasia si ajarkan Tuhan Yesus. Sebab nina ndai. Ibas Yohanes 14 ayat 27 ndai. Malam atendu ku tadingkan. Kemalaman ateku ku berikan man bandu. Carana aku mereken kemalaman nate man bandu. Labo bali ras cara doni enda mereken cala bali.
Lah bali. Makana lepaskan konsep ndu. Adi bagi cara ndu sidekah akap ndu. Banci kam dame. Cara ndu sidekah. Bagi endak. Kuban bagi. Manggo aku senang. Kuban bagi. Cara ndu nda. Cara bas keberdosan dunari. Cara singgol lepang. Ukur tapi enggor dosa. Maka cara anta krinana enggor dosa. Adi ulu lau enggo melitek. Krinana cara anta enggo melitek. Makana cara doni. Enda cara kalau berdosa. Enda merusur sidarami kita. Maka lah pernah sidat. Sebab cara nape enggo cara silepang. Pengharapan silepang. Makana ibreken Tuhan carana. Asum reki aku doni. Carana aku mereken kemalaman nate man bandu. Labu bali ras cara doni enda mereken ja. Ulah gulut ukurundu. Jana olah kambiar. Cara kita malam ati tanggeluh. Enda mo ogenta Natal enda. Matius 5 ayat 3:12. Enda krinana masalah geluh ta mulai tubuh ngadi mate surat kenje. Enda mulai kita erkini teken ngadi jumpa kita ras Tuhan surat ken ijenda. Maka kerina pergumulenta karena kemalaman nate isurat ken ijenda. Makana lisada teolog Reform Ferguson gelarna ia kala Skotlandia. Nina bagenda. Masalah kala erkini teken dua. Perasaan bersalah ras perbudakan dosa ras iblis. Sang aku begikan kami manggor kini teken. Tapi ibas Lukas bas Matius 5 ayat 3:12 enda mulai kita bancir kini teken ngadi sitadingken doni enda ijenda me isuratken kai masalah ta makala kita dame jana uga dalanna carana kita dame sinin uga apa pe jumpa indu enda bagi darami jarum dayenda. Daramilah jarum bas pusuhndu, sinucuki pusuhndu, sirbahanza kamla dami. Enda pediat kesasi badia pesikapsa, gelah enggo duduk ia bas pusuhndu, lidame. Si pemenani na Tuhan Yesus jenda Matius 5 ayat 3, nina Yesus. Malam meate kala, singgejap maka ia labukai pertina ilebe-lebe di bata. Sebab man bahana mekini rajaan surga. Kala si malam matena, si mewarisi, sindatkan kini rajaan surga. Enda keselamatan. Maka nina skala penafsir Alkitab si suka aku John MacArthur. Nina endama. Si laba cilang jadi bas manusia. Maka bancia selamat. Kaikin jenda selamat. Sidat surga. Sidat surga ndai jeme kita selamat. Malam ate kalang singgejap maka ia labukai pertina ilebe-lebe di bata. Sebab man bana mekini rajaan surga. Maka kala si banci bangket ku surga, kala si selamatkan labukai pertina ia ilebe-lebe di bata. Bageme idahna dirina. Kai endartina labo banlit siban. Labo banlit ngaruh taman di bata. Tapi lit jenda permasalahan si terdauhan. Biasa enda enggo si katakan. Labo ban kini ulinku aku iselamatkan. Labo ban lit lebih ku asa kalak si deban. Tapi sirbahanca lanai malam mateta janah lasidat keselamatan lakeri lid siti bas pusuhta
lebih na kita asa kala si deban. Lid syakap ngaruh ta lebih-lebih di bata. Lid syakap kelebihan ta. Lenga total krinana lalit si menghuli bas kita. Jadi kai ngambati sakala ndatken keselamatan. Lid denga ibu ni kena si menghuli akap nabana. Kuakap kam lid ngesi menghuli bas kama malingkam lebih na asa suami indu umpamana kam pernah den. Kam suami melik lebih na kita asa ndekaranta. Lintah lang. Lid Ncana malik nge ka andu si rebahan sa tertarik di bataman kam. Malik nge si menghuli bas pusuh ndu rebahan sa di batandai. Ku kelengi gia si anuenda tena. Lintah lang. Lid nina ka dia belang nina ka. Jadi si malam mate nandai lanaikin lid di dahna. Makana Rasul Paulus katawari ia iselamatkan. Katawari Paulus iselamatkan sanga ia ku Damsik. Tapi kai si jadi bas Paulus ia iselamatkan. Enda Filipi pasal 3. Kai je jadi gelah jadi ia iselamatkan. Nina Paulus krinana sinai kuakap untung. Si menghuli kuakap. Gundari ngo kuangkap sampah-sampah. Enda memasalah ta makalate ta malam. Lid syakap lalap si menghuli si ban mandi bata. Lid syakap lalap ngaruhta. Lenga banci malam mateta. Adi lenga idahan duwe sampah-sampah. Enda man bantang kalak karo lid kesusahan na. Peseksa. Engkai. Ban kita kalak karo. Labat si katakan. Si anuah dalam menghuli. Makana bas kerja-kerja ingat lalap kiniulin kala. Payo pustaka pe ingat si menghuli. Bas kala si deban. Tapi bas lebih-lebih di bata enda ngambati kita. Bas lebih-lebih di bata mesti sadar kita. Krinana geluh kunda meluat. Krinana geluh kunda bagi kain melket, kain kotor. Kusungkun kam diganai jadi man bandu. Diganai jadi man bandu labu kai pertina. Si kuban enda. Sebabna anggoma mbuwe kuban lepak. Si kuban menghuli enda pe si tuhuna nutupi lepakku nga. Makan ambue ibas kita kalak karo. Si ban menghuli labu guna kalak ndai. Tapi guna kai. Jumpa pagi lanai ku beluh. Makasih dahi. Guna rinta pagi jumpa. Guna iseng eka andu dahina kerja-kerja ndai. Guna si dahina nda entah guna ia aman kak nanggelu. Guna iya. Enda memakan nina pustaka. Malam maate kala. Sehingga jab kai pe maka labo li ertina lebih-lebih di bata. Si ban si menghuli. Lije harga diri tanai. Si ban si menghuli, lin man tutupan lepakta. Kesasi badia musti nerangi pusuhta si pedia. Enda itemukan Paulus ibas ia ragama. Uga jahat na motivasina. Ia menyogok di bata ibas ia ragama.
Maka wari enda krinana si ukurkan kita si mahuli enda sada sogo kenta mandi bata gelahna lepakta harga dirita prasanta nyaman kejahatan maka jahat nge kita bas kita senyum bas kita ndahi kerja adi guna dirita harga dirita nutupi salahta lalepak bas pandangan kala. Sioge sekali ras Matius 5 ayat 3 enda. Sioge sada dua ya. Nina Yesus malam ate kala singgejap maka ia labo kai pertina ilbe-lebe di bata. Sebab man bahana mengkini rajaan surga. Kini rajaan surga, keselamatan, rehman kala, si igejabna, labu kepekai penilaina artina kai si bahan nanda lebe-lebe di bata. Enda sada kejahatan si tujuna guna melindungi dirina, guna penghaga dirina, guna perasana. Enda Yesaya 64 ayat 6. Kerina kini ulin kami bagi uis malkat. Si mahulina pebas geluhta. Ijumpai di bata si mahulina. Lapdah nina lepakta. Lapdah nina salahta. Si mahulina saja pe. Anggo ibenai bas motivasi si malkat. Apalagi ijumpai di bata dosa-dosa anta. Si tuhu-tuhu dosa, si tuhu-tuhu sengaja si ban. Enda erbahanca kala si sadar ia dirina kepeken aku labukai pertina lebih-lebih di bata. Peduakan ayat 5. Sioge karas ras sada dua ya. Malam ate kala silompati ayat 4 ayat 4 siodihi. Sada dua ya. Malam ate kala si erceda ate erkiteken dosa. Sebab di bata ngapuli ia. Bas penafsiran pustaka Sibadia enda ersadaras ayat 3. Kala si ngecap lakai pia lebih-lebih di bata. Enda kala si selamatkan si ceda atena dosana. Kam pernah ceda tendung geluh? Lo pernah rusur mo? Lah. Lali kriya nari. Ceda kata kena malam ate kala si erceda ate erkiteken dosa. Jadi masalahnya kair banca teta ceda. Adi ban kala si de ban ngendai kurang sikap siakap ban naman banta lin ngekak ndu si manti manenda bas di batanari. Langma adina kurang jingkat siakap kala guna ngelengi kita umpamana merbanca teta ceda enda labulit pengapul makaruni na ka skala pengkhotbah di bata enda biak na ngapuli mabage ka endo biak di bata biak na ngapuli nande biak na ngapuli anak na si tangis tapi ugange ban nande ngapuli anak na adi anak nanda la pernah tangis, la pernah ceda ukurna. Baca apulinande anak si la tangis lo ceda ukurna. Main-main je anakna. Tu tawa-tawa anak nanda. Rena nanda sini kena aku sini kena. Baca kak du begini na. Iseng eda si banci apuli kala si ceda tena. Ceda kelatena sedak akakna bagi. Sedak akakna. Karena dosa-dosana. Enda mengkala si apuli. Maka
Lalit banci ia puli adilah kita erceda ate. Tapi di bata sada ngenca ala senang ngapuli kita. Kaya lah sendi bata ngapuli kita. Malam ate kala si erceda ate kita kan dosa. Dosa iseng yang erceda teta. Tak dosa perbulangan entah. Judi lalap. Oh emang. Tapi pustaka enda labanan ku kalak si deban ku kita. Ceda hati. Kusungkun kam. Diganai nge pernah si sedih na si cedana atendung geluh. Enda mau uji cobana. Kelah sidah ugakin kemalaman nanti. Ingat dungen diganai si cedana tindung geluh. Ingat dari si deban nalo ingat duma. Jadi adi kecedan ate tandai ceda kel ateta. Tapi kecedan tandai lapas dosanta. Enda perlu babandu muli. Lenga bokam selamat. Adi si cedana tendung geluh. Labo erkite kendosandu. Enda lenga bokam selamat. Sebabnya sepanjang pustaka kala iselamatkan Tuhan, lalit kecedan Athena ngelebihi kecedan Athena karena dosana. Bahkan kala si selamatkan laya peduli matepe gelah dibata ngalemi ia. Maka kala si selamatkan Tuhan, lah mungkinlah bertobat. Lah mungkin ia memikirkan uganing kala. Lah mungkin ia memikirkan situasi. Adi ia iselamatkan Tuhan. Kai perisikona. Lanai masalah manbana si penting dosaku alami Tuhan. Dosaku alami Tuhan. Lalit ergana geluh kuenda. Enda mesti nanami Daud. Ia raja. Kehagan kebayakan kuasa lid basia. Tapi nina Daud. Berenak bantalku ban iluhku. Keri gegehku. Bagi remang kena laswari. Oh Tuhan, hukum doaku. Berita Natalenda, gunang reh kendame man bantang, terjadi kecedan ate simbelin, ije mereh pengampunan. Makana rata-rata kalak bertobat, tangis serko ia. Bicara lape wari ia terima Tuhan Yesus. Lidwarina ia depan Tuhan. Ugah cedana Athena. Lalit kecedana lebih kasasia. Anda piga-piga. Si kujumpai aku sendiri ngelayani sa, aku sendiri khotbah bagi hamba Tuhan si kesaksina bertobat. Pendeta Stephen Tong bertobat dia bas retreat. Mulih hianina. Ibas terminal redahalan serko ia mabornilu. Tuhan bagi kutadingkan kam, kutundalkan kam. Nga di rumah nina tangis ia. Ku ingat kau wari aku bertobat. Samping kulit temanku tunduh. Sada samping ku kasa denari.
temanku sang sinda kala Irian kala Papua. Lanai tertahanku. Sadangan cahandai. Wari Minggu ku bagi Johannes 3:6. Ban kelengate di bata dunia enda ibrekan anak na stonggal. Gelah krina situ mana na ela mati tapi dat keglun tu silari krin. Ku bagi membagenda wari Minggu lalap. Ku bagi bas suping kue ngope mulih ku rumah. Jadi ukuranku. Biasa aku medem mertoto. Anda mertoto aku. Tunduhkanlah tertunduhkan. Ngeranailah labas pusuh kue. Sing ranai ban kelengate di bata doni enda ibrekan na Yesus anak na stonggal. Si masalah man bangku ikut kinaku kelengindu Tuhan. Adikala si deban kutah kelengindu aku ikut nge. Sebab narusur ku bagi di bata perkuah perkeleng bas gereja tapi labo ku nanami. Ibas berngindai ijeme akur toto. Tuhan ikut kinaku kelengindu tuhukin keleng atendo aku. Ijeme basakur totonda terangku bas pusuh kue. Medalanna 2000 tahun silewat aku ipakuken idatas kayu persilang arkiteken dosandu. Ijahanda elanai tertahanku. Bage malerna iluh kue. Tapi janahku tangis ku aku ken dosaku. Dosaku si ku aku ken jahandai. Sada simbelinna. Aku ndarami kemalemenati kriahan geluh. Labas Tuhan. Dosaku simbelinna. Maka carangku geluh. Cara ndarami kriahan. Bebas. Tapi labas Tuhan. Dungku aku kenanda bagi riahna pusuhku. Ban riahna pusuhku ndai. Enda hati-hati aku rusur ngatakan ca. Tapi wari enda ku katakan ka. Ban riahna ku akap bernyandai. Ku akap lanai aku bas lantai kundur. Terangkat ku akap. Janah terang ku idah ding-dinge. Entah terang tuhu-tuhu, entah ban riahna ku akap lagu teh. Ban sie, retoto aku sekali nari. Adi bagenda malam na ateku. Nggo alemindu dosa aku Tuhan. Sope lenga aku, mate jumpa raskam. Pake geluh kuenda nak siken kam. Ijeme, jawab Tuhan ka. Enda lah memang tersurat bas pustaka. Enda mesti hati-hati kita ngatakan sa. Tapi adik kita iselamatkan, entah kita hamba Tuhan, lid bagir cakap-cakap siakap ras Tuhan ne. Endam katakan ajaran sila banci turikan. Katakan ajaran lah sehat. Lah sehat artinya labo lah benar. Tapi lah eman krina jelma berlaku. Tapi sada situ aku, kala si selamatkan pasti terjadi Pasti terjadi, lid percakapan naras Tuhan, dosa andu enggo alemi. Pasti bas paksa sie, uga getemna pusuhna cedana ukurna arkiteken dosana, jana uga meliasna di bata. Enda mekala. Si malam ate nanggeluh. Si erceda ate erkiteken dosa. Wari Natal enda. Adina lenga jadi eman bandu. Tuhu-tuhu. Serius. Itoto kendul lebih-lebih Tuhan. Aku lah yakin kam selamatkan Tuhan. Sebab nakala si bas pustaka uga ya selamatkan Tuhan. Uga idahna ardosana iya. Lakapna layakna iya. Janah kebangganna uga iya enggo alami Tuhan. Nendu surat Rasul Paulus. Lalit kebangganna selain salib. Lalit pemberitaan Paulus simblina selain keberdosanna. Paulus turi kena ia rasul simetruhna. Kala sirkini teken
sila metunggungna. Tapi terakhir suratna sada Timotius ibas krina kala erdosa aku masih perdosana. Makana seda hatir kita ken dosa labo sekali wari kita iselamatkan. Paulus reh deherna ia ku Tuhan, reh erdosana ia idahna. Adila enda iragukan keselamatan ta. Makana kala si tuhu iselamatkan, meriah hakapna nuri kenca uga iya lateng kana lama tunggungna tapi ikelengi Tuhan. Enda masih peduakan rebahansa malam ateta damai geluhta. Seda ateta arkitekan dosa anta. Si petelukan ayat 5. Enda ingat dia senterilah jarum dundai. Ijakin ngenda salahna. Maka nanggo benih suka citaku. Sebabna pergumulanku kata di bahasa Natalenda. Kakin ngenda si terjadi di tengah-tengah umat Tuhan. Nggo kurang damai. Nggo kurang damai. Adi kurang damai berarti lid masalah. Berarti lid masalah. Ibas Matius pasal 5 enda. Ituri kena kai masalah. Uga pesikap sah. Ayat 5. Siogera seras sada 2 ya. Malam ate kala si meteru ukurna. Sebab isa kendibata mepadan naman bana. Ijenda kala si malam atena. Mesti ngaloken padan janji di bata. Adi bagi bancikinlah seh padan di bata. Bancikinlah igenapina janjina lang. Padan di bata pasti. Janji di bata igenapina. Jadi kai jenda masalahna. Malam ate kala si meteru ukurna. Sebab isa kendi bata mepadan naman bana. Masalahna padan janji di batandai laki tatu. Adi bas pustaka latu enda seriras meganjang ukur. Raja Ahas diperintahkan Tuhan Nabi Yesaya pesek naman Raja Ahas kesusurun Daud lokam kutadingkan adilakam tu pindolah tanda bas di batanari maka kamlah kutadingkan baci pindondu bas doni kalak matenari baci pindondu tanda isurga nari. Tapi Ahas alu kesombonganna la ateku encubai Tuhan. Padahal lah itu. Enda merbahansa janji Tuhan lah sehman banta. Si begila kita tu. Lah betul kuah. Makan darat. Ibre kena man banta anak dilaki. Kelarna dibatas si mada kuasa. Penasehat ajaib. Raja damai. Bantulah Ahas. Janji di bata maka layak tadi kena. Janji di bata tuhu genap. Masalahnya si Togani kata di bata anda. Darami lebih kini rajan di bata dalam kensingna Athena. Si dia bana itambahkan man bandu. Mantap ngeman bandu janji di bata. Janji di bata selain keselamatan, lid tanggung jawab umatna. Keselamatan enda janji sepihak. Lid je baginta. Tapi janji-janji di bata si debana lid tuntutan di bata. Mesti kita taat. Ijenda malam mate kala si metru ukurna sebab isa kendi bata mepadan naman bana. Kala si metru ukurna alo kena itu kina kata di batandai. Rabanca kita latu elabu kurang bukti bas di batanari. Rabanca kita latu
enda me kesombongan talate kita man kata di bata. Maka nina Tuhan Yesus adilahkan bagi anak-anak enda kam lo baca bengkan. Sebab na anak-anak gampang te. Kai gelarna mak nina. Gelarna pisang. Pisang nina. Uwe minta. Adi nindu tuduh ndu galu gelarna pepaya nindu. Kai nina pagi gelarna. Pepaya dia tu giaman bandu. Maka na guru anak-anak perlu kita hati-hati. Anak-anak gampang tu. Jadi kita mewarisi janji Tuhan perlu kita tu. Maka lah damai geluh tandai si ragukan janji Tuhan kata di bata si sehman banta. Kai kam ragu kata di bata si begindu. Bancinge alo kendu janji di bata tandai. Le janji di bata secara umum, le janji di bata man banta. Enda sialoken isa kena malam ateta. Maka na kai si pernah iterangi di bata kata kena man banta. Jadi malam ateta. Malam ateta 10 tahun si lewat. Enda kini bata ngerana man bangku. Si gelem malam ateta. Enda mas petelukan si pempatkan ayat 6 si ogeras rasa ada 2 ya. Malam ate kala si muas melihen kan praten di bata. Sebab ibesuri nama ia. Kam pernah muas melihe? Uwe. Engkai makana muas kita entah melihe. Cocok ngekak dua di muas kita ras melihe. Asalulalah rusu-rusa membagi ngopi man kori melihe dengan muas melihe enda mecara Tuhan besuri kita. Kam kata waring si besur naman sanga melihe nakal lenge kalak besur latih kuman pe engko kak tahasa lomok-lomok ndai, kari lomok-lomok engkau tu ya. Engkau kak tasa, is aku gelarnya bikin mis aku enak nih. Baca ngak anu besar si bagi. Makanya tetapnya bagi lomok-lomok ndai. Enak nih. Layaman. Baca ngak anu ya besar. Tapi kalau aku ndai narikin, mincap kin beltak kue pe. Dengan tasa, rasa je kuah ni krinana. Sebagai murah kan anu besar. Sebagai ula paningan, nggak makan lebih-lebih ne, kuang kan anu. Daramina si dewan mah. Man kala sebagai ndama banci puasa kap nanggelu. Bagenda me kita dalam kensingan nate di batanda. Lah banci kita tenang bagi kala kelihen. Aku adilakin man lo tuhue palu pe gendange. Oke, maka pas kerja-kerja lo terlanjutkan kerja ndai adilaman. Ngomlehe. Bagenda min kita nahkan sura-sura di bata. Endali dengang eka andu bas kita. Di dengang eka andu melihe kita nahkan sura-sura di bata ndai. Adililah malam nga ateta. Besur nga kita. Jadi si pediatlah bandi bata muas melihe kita nahkan pratenna. Aku kai peningan adilakin kudahi kenendandai lo jore ukurku. Enda sura-sura di bata. Nina di bata ku peseh injilenda man kalimbu buku. Lo ku tenang tahun baru pe bagenda. Nggo perani jongdai. Enda mesuruh di bata ku peseh. Enda ku ingat mama ku tegerat. Dan ini kai baniku. Li kalimbu buta kan di bata. Gakini. Aku lah beluh peseksa.
Kujai kita si baba bengkau nakan. Baci pesuh kata di batanda. Memberi ukur na. Enda merbahan semriah siakap. Adi ninta kita kini tekan lalit siakap siman pesuhan praten di bata. Ijendam go benne dame. Aman siakap terang wari kujuma bagi. Ciger bun ke rumah. Lah siakap di si kurang bagi. Lah siakap di tanggung jawab si harus sidahikan. Guna dahikan dahin di bata. Lah naik baci puas siakap ngeluh. Jadi jenda besur puas. Makana adi lalit denda kegelisahan du. Lah naik malam tendung geluh. Enda kalak lumben, kalak muas, gelisah iya. Jadi ajaran Tuhan Yesus dai, enda mesti paling ikagumi kalak. Pasal 5 ayat 3 enda 12. Sebabna enda real nyata man geluh manusia. Jadi adilah nalit pernah gelisah kamla tenang ukur dua dilaseh kendu praten di bata, lah nalit pernah puas ngeluh. Adinggo tenang, stabil bagi. Di rumah sakit kita, di anda bas komputer naik turun bagi gelombang listrik bas otak te bagi. Di gerak jantung. Bagi. Aku sangat nanti kuida bagi anda gerak kena ni. Adi anda kak andunggo tenang ya garisnya bagi. Gesting garis nih, gua enggak andu. Oh maaf ya Nina. Oke. Kita perkini kini tanggu tenang kita. Lanai li terganggu pusuhta guna nehkan praten di bata. Ijenda melanai mungkin puas. Ijenda lanai mungkin puas. Enda turikan Tuhan Yesus terjadi man bantai doni. Ingat Injil Matius temana Yesus Mesias Raja penampat si janjikan. Kini rajan surga anggore. Maka bahasa Injil Matius kini rajan surga anggore. Labuk kini rajan di bata. Sebabna idoni enda ati Tuhan sinanami surga. Jadi dame idoni man manusia singena atena lengaku surga engko banci sinanami surga. Ugama ka banci. Muas melihe kita nehkan praten di bata. Maka banci dung sidahikan ugariahna ukurta. Makana kalak sinehkan praten di bata ingat na lala meriah kapna. Mama John enda terakhir ku ingat siriahna kapna waktu orang tua TK reh ku sekolah tarapat. Ya injilino jo iya lala meriah ku akap ni. Praten di bata. Jadi li praten di bata sisehkan. Lah pernah kita tenang. Adilah sisehkan maka meriah siakap. Nindu ya senterindu ya jarum dundai. Apa ikin enda si perlu. Sebab nabahan si teta meriah min kuakap bagi tang-tang nar kini terkenai. Tanpa kita argumul ras kata di bata. Maka li perpulungan ta si ku tambelin. Ruhya pagi-pagi tak nak ku jawab. Kain kin makan akam lampas serher pagi-pagi ni. Bagian dah kami ni. Aku barenda tang-tang rekini tu kan sekuak riah na ni. Bagi kin ni ku. Enda lanai ku kak meriah. Lang barenda tang-tang kualokan Tuhan Yesus dah. Menendeleng-deleng apa meriah kin ku akap ni. Ugangi ku ban maka meriah ka ku akap. Kualokan ka. Ulih Tuhan Yesus ndai ni naga andu. Tanduga ni kun jawab sa. Engkau kak ia bahas gua nari ningan nerusa ku bahas ni ku. Ni. Adingku kita rekini tekan lah si dalani dan dailah na jadi. Telah kami kata di bata enda masih jadi. Adilah na kita muas melihen dalankan praten di bata. Engkau kerah pusuh tandai lanalit kriakan.
Ugape Bandunga kalisa, banci kam dalan-dalan, banci kam selfie, foto, banci baju baru, ekrina palsu, 100% palsu. Ban kala arkini teken, lanai bo banci kriakan doni enda, bre kriakan situhu. Palalengah kamana anak di bata, lanai derut. Makana tanda kita anak-anak di bata, lah banci terus kita bas dosa, bas doni darami kriakan. Adi malam atendu geluh, ulihilah. Gumulkan ni lebe-lebe di bata, kaikin praten du Tuhan, gelah kudalankan. Amina sulit, perlu pengorbanan, lika meling, perlu waktundu, tenagandu, berikanlah. Engen capreh kepuasan kubas geluh dulu. Selanjutnya ayat 7. Malam ate kala si perkuah ate dengan perkeleng, sebab ia mengalokan perkuah ate di bata. Di batandai perkuah perkeleng. Payo kak du. Majelas di batanda perkuah perkeleng. Mankala si megi Injil, si megi berita keselamatan, ije mau perkuah hati di batandai. Tapi engkai maka kala engkau megi Injil, bahkan engkau ngalokan Tuhan Yesus, lanai gejamna di batandai perkuah man bana. Ijenda Tuhan Yesus katakanna, malam ate kala si perkuah ate dengan perkeleng, sebab ia mengalokan perkuah ate di bata. Labo di batandai jenda la perkuah, ngalokan ca masalahna. Kala sila pernah dabu hukurna ngenen kala si deban laten aku terape susah ngaloken perkuah hati di bata. Tapi lit kala reku surukurna mekuah hatena mulih ya ku rumah toto kena kai kuban. Aku secara pribadi adienda mulih aku kutotokan. Uga kina tende Tuhan makan dabu hukurku. Maka secara pribadi kaindai ate Tuhan kuban man bahana kuban. Labat si tenang. Jadi labu Tuhan lah perkuah. Ngalokan perkuah Tuhan dah nggo batu-batun pusuh tenda. Engkai ban si tutupi dirita erkelengate mekuah man kala si deban. Si parahna kala arkini teken enda tendukin. Pakena kala arkini teken si deban guna iya. Enda me pencobaan man Tuhan Yesus. Nina setan lit tersurat. Isuruh nama malaikat na natang na hendu. Andai pencobaan na suruh na Tuhan Yesus lompat. Padahal kata di bata bas Mazmur, adi celus kam lah sengaja kendu, suruh na malaikat na, jaga na hendu glaula terantuk. Tapi setan alu licik na, lit tersurat, suruh na malaikat ndu, jaga na hendu. Glaula terantuk ku batu. Masalah na jahandai, ipake kata di bata, guna kepentingan diri. Lit, kala arkini teken bagenda. Ipake nekin kala si dia bandai, termasuk kala erkini teken, termasuk hamba Tuhan. Endam pernah saksikan Pak Stephen Tong. Paki kala kina aku nina, maka hati-hati hamba Tuhan, jemaah anda lit pakena hamba Tuhan guna tujuanna. Sulit kala si bagenda menerima ngaloken lias hati di bata. Linda surah-surana, pakena segala cara. Tapi si murah ngaloken keleng di bata, diri nandai ibreken naman kala si deban, guna nehken keleng ate naman kala si deban. Kala si bagenda masih murah kelia ngaloken keleng di bata. Ula pekengdu pusuhdu ula man bangku, kaiban kala man bangku. Murah lan dabu hukurundu. Rekanindu kita peman sampatan elo masalah. Kita terus man sampatan, terus lit si kurang. Tapi uga pusuh tandai
murah ndabuh man kala si deban ula tahan. Enda me erbahansa bagi kadi bata man banta. Enda malam mateta. Lipiga-piga kali bas geluhku ras termasuk ras Mama John enda. Enarin sen kami bagi. Li kala man sampatan. Maka enda tengah. Enaring enca. Again ina Mama John enda. Uwe, empty mai. Adi enaring enca duit ndu. Igrakkan Tuhan kam nampati kala ula ketahan ndu. Labat si kita terus fokus mandirita. Ijenda murah kita ngalokan perkuah hati di bata. Sioge sekali nari enda. Ayat pitu. Sada dua ya. Malam mate kala si perkuah hati dengan perkeleng. Sebab ia mengalokan perkuah hati di bata. Murah landabuh pusuhta. Man kala si debat. Ayat 8. Malam mate kala si meciho pusuh pratenna. Sebab itandai nama tuhu-tuhu di bata. Itandai arah mata. Tapi mata pusuh tandai lana meciho. Di batandai meciho badia. Aku tiap enda ku ingat mis cerita nande. Barenda sangang ko anak-anak nina. Kitik dengar. Erjuma kak kita kutambarwa. Litah merga kai. Iya, non bako yang ngiris bako. Suari jam sada, rempat dia kiam makin nambah ko nanda tawakal kami. Terus bapak muninang kai ni ko. Ih, dunga kin nambah ko nanda ngadi iya. Tang-tangina kacamata nin. Ilas kepeken nin. Ndai pakai kacamata hitam ya kapna udar ngeatena. Padahal las. Bagenda mempusuh tandai. Adilah bersih, sidah lalap lepak. Sidah dibatandai lah melias, sidah kalak side bancakan. Makana pengajaran Tuhan Yesus enda banci malam mateta, lali hubungan naras lingkungan ningkundai. Lali hubungan naras kalak sidiher kita, lali hubungan naras situasi. Adi kemalaman natendu berhubungan ras situasi labo ajaran bas Tuhan Yesus nari ajaran doni kemalaman teku kuberikan man bandu kemalaman nateku kuberikan man bandu labo serirah cara doni enda mereken sa enda mencara Tuhan mereken sa sioge sekali nari ayat 8 sada dua ya. Malam ate kala si meciho pusu pratenna. Sebab itandaina matuhu-tuhu di bata. Itandaina di bata. Idahna kemuliaan di bata. Idahna liasate di bata. Kerinana singkirkan. Adi si berhubungan ras situasi akak ndu maka dame elabo si ajarkan Tuhan. Enda lah berhubungan ras situasi. Tapi berhubungan ras sikap pusuhta lebih-lebih Tuhan. Idah lu kalak jahat. Labu kalak anda jahat. Enda sekala penulis. Laku katakan gelarna. Tapi enda terkenal. Ugaya bertobat. Ia jurnalis. Ia kalak Amerika. Adalah kalak Amerika, kalak Inggris. Tapi itugaskan ia ku India. Itugaskan ia ku India. Ridi ia bas sada sungai. Idah nalit kalak kulau diberu. Tapi agak endahu bas sianari. Dung na renang ia. Dahina diberu siri dindai. Enda tang-tang naku bagi kalak Australia nari nurikensa. Makana menyelam ia nangkika bagi wartawan dahi diberusiri dinda. Nina idah na bu na melipes daging na langsing. Maka mulai idihirina. Itulihkan di berundai. Tutup na daging na bagi.
tutup na ayona. Dung na talangi di berusir ridindai. Ijema wartawan dai nggo kenca bertobat disaksikan na. Sangat talangi di berundayona. Ngeri ku akap nina. Jijik. Bandi berundai kusta. Senyumina aku nina. Janda ngilup sakit hati gue menjijikkan. Tapi ije menina basia balik. Lit sada sora bas pusuhku. Ise si jijik. Diberuntah kamu. Maka kuakui bas pusuhku nina. Salah aku menilai diriku selama enda. Si menjijik kendapas. Enda merbahanca bene suka citata. Bagenda kita mon ngenen kala si deban. Ngenen di bahata pe mon kita bagenda. Enda memperlui suci darah Kristus ndai. Labu darat masalah na tapi pas. Meciho pusu. Maka nasada yang katakan Tuhan Yesus. Di lampu si baskam go gelap. Uga gelap na kegelapan ni. Artinya labu darat si perlu terang bahas. Di si baskam go gelap. Maka go gelap kerinana. Maka perlu si bersihkan ibas wari natalenda. Nimai kita bengket kubas tahun 2022. Kerina bersihkan perasandu, pemikirandu, prasangkaandu, surah-surahandu. Laba cepediandu je melket. Melket karidahandu lala dunia enda adi pediandu melket. Enda mau ayat walu. Ayat siwa. Malam mate kala sirbahan perdamaian. Ercakap kamera skala. Peturah perdamaian, entah peturah nembekati baskala. Di bagenda, lalu baca tita malam. Banci kita nggon dekar kini teken tapi perjabu tengah. Jadi bener suka cita ta. Engkai makana bener teta. Ban geluh tanda lanai maba perdamaian. Geluh tanda lama ba perdamaian. Lanai maba perdamaian geluh ta, lanai mungkin teta malam. Sebab Tuhan dai biak nama ba perdamaian. Maka jenda sebab yakui di bata ia anak-anak di bata dai maba perdamaian. Maka na banci katakan meriah dipromosikan iakui Tuhan. Kala si maba perdamaian. Ijenda sebab yakui di bata ia anak-anak bangga di bata ngenen kita. Adinggo kamdu di bata anda bangga ngenen kita. Lit kala munuh hatena. Enda tuhu-tuhu jadi. Ngoi rencana kena munuh. Ngoi babana pestolna. Ngoi sewaina rumah ingan munikan anak naras dekarana. Ngoi pesikap na senna guna kiam. Jumpa kami. Izeku bagikan YouTube ta. Bagikan nasi iti. Kariku bagikan bang ning. Dung na kuinjili. Sanga kuinjili yanda ya kundul aku cinta rempet. Tangkap na. Iskui bagi. Bujur kelbang nina. Adila kita jumpa mendawari enda. Nggu surung rencana aku ni. Kaya rencana andu ningku. Kap be makanggu pesikap krina motore. Gom kuaturkan rumah. Litsianu
lah kata kena gelarna sianu nina saja. Ku bunuh hatiku, ku tembak. Ngondeka melinga ku banna. Raning ku nuri kenca. Bania kalak pendidikan tahdukin kelebihan iman Kristen ningku. Tahdu jakin gegehna ningku bana. Lang nina. Gegeh iman Kristen. Lid datas kayu persilang asum nina Yesus Bapa alamilah kala enda. Renina nama siku perlukan nina. Jadi uga kehadiran ta di tengah-tengah jelma si deban. Lid dati kala nembus sigarai enda merbansa kita geser di bata ibas pengakun di bata. Ndau kita bas lias hati di bata nari. Enda kalak karo banci medati ngerana. Tapi banci motivasi ta bagenda. Sioge enda jadilah si enggonda te kalak nembeh kehadiran ta pengadisa. Ayat siwah sada dua ya. Malam ate kala sirbahan perdamen. Sebab ia kui di bata ia anakna. Adili kam beturasa ate kala nembah musti kam bertobat. Lang lolit dame baskam. Sebab na malam ate dame. Adi kita maba perdamen. Ayat 10 ras-ras kita sada dua ya. Malam ate kala singena nami kini seran kita kenahkan praten di bata. Sebab manbah nama kini rajan surga. Kita lah beluh persadasa. Kemalaman nate ras kini seran. Tapi Injil resada. Kemalaman nate ras kini seran. Adi kini seran dai banehken praten di bata. Janah ku katakan man bandu. Lalit praten di bata. Si isahkan kita tanpa kini seran. Natal. Reh Tuhan Yesus kudoni. Herodes bunuh hina anak-anak. Makana sekendu tendu praten di bata pasti lid kini seran, tapi upahna lid kemalaman nati hiburkan kita lid si ingat surga. Ipesikap di bata man banta. Canah cenda ayat 10 sada iteruskan Tuhan Yesus malam atendu adir kita kan kama jar-jarku i gombang-gombangi. Ya lid jadi bagi bas keluhta. Ipa sega-sega. Lid. Dengan iplau skala. Enda mungkin lang tapi lid teman te piga-piga nggo jadi man bana. Jana alu kata gua ipalit kena si jahat man bandu. Ikata kena bagi kita jahat kita tapi lo bagi ipalit kena. Nanti siya no handa pinangko ni na. Lo dahil si buat mana? Bagi ipalit kena. Ya jadi na ipalit kena si jahat man bandu. Jenda labo saja malam ermengkah. Ermengkah enda bangga. Ingan du Johannes ras Petrus. Ya dukan pemimpin-pemimpin agama. Ipalit kena si jahat. Penjarakan niya. Gudami kala andai. Renina Petrus ras Johannes recakap. Malam teta mah. Metunggu ngangkat diwata kita ngenanami kini serani. Maka khotbah ka kala andai. Ermengkah. Kai ka mermengkah. Kai kebanggandu. Kebangganta si payo. Meriah siaka. Adi erkite kenahken praten di bata. Kita igombangi ipesega-sega. Iplau skala ipalitkan si jahat man banta. Maka ermengkah dengan ermeriahlah atendu. Sebab engkau sikapkan di bata upah simbelin di surga. Sebab bagaimana penabi-nabi singgeluh leben asangkan kam ipesega-sega kala. Lid dalanna di bata mere upah. Lid dalanna di bata mereken pasu-pasuna man banta. Enda kemegahan ibas kini seran adin
enda kita kenahkan perhatian di bata. Si oge Lukas 10 ayat 20 si berjenda me kata di bata. Ading godat ndu jarum dundai bongkari jenda ula babandu muli. Ading godat ndu sapainda si meneken kedamendu erbanca lanalit kemalemenate lanai puasa kak mdunggelu endam baswari natal enda idungindu gelah na mulih jenda nari banci pulih kemalemenate endu kedamendu. Sioge ras Lukas 10 ayat 20 sada 2 ayat. Tapi ngalo Yesus malam metuhu-tuhu ate kala si megikan kata di bata dengan dalan kenca. Anggo bagindu, anggo itahendu, ija sangkutna, benek kemalaman atendu kedamendu. Itaatindu, ula tulandu pendahin kesasi badia. Endama sindalan kenca, terjadi kemalaman ate. Sope dengan sisrahkan man MC Mama John, ras kita, sioge ayat telunari 12 sambil si renungkan si pediat kesasi badia nerangi pusuhta apa ate Tuhan kita perlu bertobat kaya ate Tuhan perlu sidalankan gelah jadi dame man banta erkiteken terpuji di bata isurga si denda merbanca terpuji di bata rebahanca dame malam ate tanggelu. Matius 5 ayat 3 12 ayat 3 mulai ras kita sada 2 ya Nina Yesus malam ate kala singgejap maka ia labukai pertina lebih-lebih di bata sebab man bana mekini rajan surga malam ate kala sir ceda ate kita dosa sebab di bata mengapuli ia malam ate kala si meteru ukurna sebab isahkan di bata padan naman bana malam ate kala semua semelihenahkan perhatian di bata sebab ibesuri nama ia malam ate kala si perkuang ate dengan perkeleng sebab ia mengalurkan perkuang ate di bata malam ate kala si meciho pusu pratenna sebab ditandai nama tuhu-tuhu di bata malam ate kala sirbahan perdamen sebab ia kui di bata me ia anakna malam ate kala singena nami kinisran arkite-kite kenahkan perhatian di bata sebab man bana me kini rajan surga malam atendu adi arkite-kite ken kama jar-jarku i gombang-gombangi i pesega-sega dengan i pelaus kalakam jana alu kata gua i palit kena si jahan man bandu ar mengkah dengan meriahlah atendu sebab engkau isikapkan di bata upandu simbelin di surga sebab bagaimana pe nabi-nabi singgeluh lebih nasakam i pesega-sega kala sindaskan man MC silakan. Sebagi kata di bata maka ajari Tuhan Yesus ajar-ajar nandai ija letakna kemalemen ate ajar-ajar bagenda nakku maka malam ate dunina ema khotbah tandai adi gejap ndunga labokai pekam lebih-lebih di bata gua bergantung ku di bata terukur pas kita menilai diri kita. Jadi enda letak je bagenda kam maka malam matendu nina Tuhan Yesus man ajar-ajar nandai. Si puji Tuhan ta nomor 6 adakah damai di hatimu izinkan Raja Damendai bertahta bas pusukta ugas izinkannya bertahta bas pusukta kain desi kata kenandai enda masih dalankan maka banci malam ateta
sindekan kari 2 kali, ce Bapak John bas pertoton ras berkat. Adakah damai di hatimu? Adakah sukacita? Izinkan Kristus Raja damai itu di hatimu bertahta. Stop ya. Banci adakah sindekan? Adakah damai di hatimu? Ada Nina, oke. Mata kene. Ada. Ma ada kin? Telang. Adalah tidak. Gua Bapak Elif. Kerah kuda bibir ndete. Sikit. Tapi kurang. Guru sekolah minggu panci kari sebagai MC na ya. Adakah damai di hati minta ada begitu. Adi langsung kan. Yang baru pertama sekali, yang baru kedua baru 2 kali. Iya. Oh iya. Bersuka cita. Soalnya ada kadamenda mas sekali ri salah ketienda. Coba ya di lengah kerpas sulikika. Ya. Adakah damai di hatimu? Adakah sukacita? Ada. Izinkan Kristus Raja damai itu di hatimu bertahta. Sekali lagi. Adakah damai di hatimu? Adakah sukacita? Ada. Izinkan Kristus Raja damai itu di hatimu bertahta. Tata kita. Tuhan Yesus kamreh kudoni jadi Raja Damai. Kerhendu mabapujin man di bata Bapa. Kedamen man kami manusia. Endama kerhendu bas wari Natal. Terpuji di bata. Canahna dame man manusia singena Athena. Tuhan, Engkau bagi kami uga maka ngena atendu geluh kami. Pasu-pasulah adi perlu lid kami bertobat. Sila atendu ngena gelak itadingken kami Bagepe adilit si atendu idalankan kami singena atendu. Gelahna jadilah kedamen simbaru bas Natal enda. Sampati kami nadingken sila tendu ngena. Canah sampati pe kami nehken pratendu singena atendu. Man bandu krina si kelengi Tuhan, adilit katandu kata Tuhan, si enggo si begi sekala-sekala kita. Uga kita banci ngaloken kedamen kemalaman nate si tuhu-tuhu. Lit ndai si perlu si tadingken, canah si perlu si dalanken. Si buat waktu tak ercakap ras Tuhan. Sekala-sekala kita si bancakap taras Tuhan.
gelah jadi kedamen simbaru. Adilit kam perlu bertobat berubah. Akuilah ku lebih-lebih Tuhan janahna. Tadingken ulanai ulihi. Bagai adilit kam suruh Tuhan selama enda. Ito ganindu Tuhan. Si jabapen kam ras Tuhan. La iseh kendu praten Tuhan. Guna kedamendu remulia Tuhan. Canah guna kemuliaan Tuhan dame bas keluhndu. Banka percakapan duras Tuhan. Gelah mulih jenda nari. Idalan kendu. Si buat waktu ercakap kita ras Tuhan. Si perlu si tadingkan. Si dungi bas pusuh ta jenda. Ulanai. Si teruskan. Si perlu si dalankan. Si janjikan ku Tuhan ijenda. Si taatilah Tuhan. Tuhan Yesus ibas Natal enda. Jadilah simbaru man kami. Eme kedamen. Sinai pernah inanami kami. Pernah jadi bas keluh kami. Tapi bas wari-wari terakhir enda. Arkiteken kelas setian kami. Man bandu. Nggo bene dame dai. Nggo bene dame kami. Emakana bas wari Natal enda. Di tengah-tengah gereja andu GKMI 3 panah enda. Pulihkanlah kini teken kami, pengharapan kami, kedamaian kami, kemalaman hati kami. Bertobat kami Tuhan ibas. Sila atendungan nanari. Canahna itaati kami, kai perintahmu. Jadilah eman kami. Canahna adina mulih umatndu. Tadinglah i rumah pertotondu enda. I kayu persilang Kristus. Kerinana sirbahan cakap nalati. Salibkanlah ku kayu persilangdu. Berelah ia mulih aludem kemerdekaan. Puasa kapna bankam Tuhan. Git nang tangi babanna. Bereken kriakan man bana. Guna dalankan surah-surah andu. Ujur Bapa kami sini surga enda metoto kami. Bas Tuhan Yesus kami ertoto. Bapa terima kasih sindekan. Bapa terima kasih. Bapa terima kasih. Bapa di dalam Alokanlah pasu-pasu ibas di bata tanari. Ema bapanta sini surga. Tuhan ta Yesus Kristus ras kesahna sibadia. Damena nusurlah man bandu. Ibrekenalah. Kini teken simbaru. Pengharapan simbaru. Kemalaman nate simbaru baswari Natal enda. Baba enda mulih ke rumahdu. Dalani bas geluhndu. Canah dalan ken singanate Tuhan. Kenduari
sejumpa kamras Kristus pedempa i surga. Amin. Selamat hari Natal, Tuhan masuk-masuk kita.